दोडरा स्थित मूनलाइट चैरिटेबल ट्रस्ट संपादकों द्वारा सांबादिक सम्मिलनी नवरंगपुर जिलार झरिका ब्लॉक अधीनस्थ दोडराठारे थिबा बीपी छाटोई नर्सिंग कॉलेज जहाँकि मूनलाइट चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा परिचालित तार संपादक प्रसाद कुमार छाटोई एक सांबादिक सम्मिलनी करते। यह अवसर में से विगत दिन में प्रति होइथिबा अन्याय पई जिलापाल और तांको पीएस सुरेश शास्त्री को दायी करिसेंती। एवं आसंतो शुणिनेबा तांको प्रतिक्रिया किसी टेलीफोन रेकर्ड जहाँकि प्रसाद कुमार छाटोई और जिलापाल पीएस सुरेश शास्त्री मध्य रही। हेलो सर नमस्कार। नमस्ते कलेक्टर पीए कहते आज्ञा सर अच्छा आपण सोमवार दिन 10टा बेलू टिके आसतु कलेक्टर पाक हाँ भुवनेश्वर अच्छी सर ना प्रिंसिपाल किए थे पठेदेवे ना रिगार्डिंग सर रिगार्डिंग जो आप जी करस्पंडेंस सब करुँच कलेक्टर कॉपी मार्क करुँच सब करस्पंडेंस से विषय सार टिके डिस्प्लेजर होते तुम इंटरनाल एफआईआर गुड़ाक आमको कहीं मार्क करुँच अच्छा अच्छा सर सेगुड़ा तो आलोचना निजर ट्रस्ट अच्छी निजर गवर्निंग बॉडी अच्छी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आज्ञा से जहाँ एक्शन नेबे ऊपर रहा जहाँ पुलिस को जीव जहाँ जीव आमको बारंबार कॉपी मार्क कहीं कर कलेक्टर डिस्प्लेजर होते। अच्छा अच्छा दुनिया किए मार्क करना गोटे कॉलेज इश्यूज अच्छी कि आज्ञा आंकर कॉलेज ठीक रे चालू नहीं ना कौन सब समस्त सर ताले गोटे हमर इंक्वायरी गोटे करंतु सर कॉलेज ठीक चालू इंक्वायरी करिया पई आपण गवर्नमेंट जेतु से डायरेक्टली सेटा आज्ञा आपण नर्सिंग कॉलेज ता कलेक्टर को अंडर रे डायरेक्टली नाही आज्ञा सेटा गवर्नमेंट को अंडर अछि सेटा जदी इंक्वायरी करिवे आपण हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखिवे इंक्वायरी करांतु बोली किना आज्ञा ताले डिस्ट्रिक्ट एडमिन आमर जदि कोनोसी प्रकार कम्युनिकेशंस आमर जदि किछि सर प्रॉब्लम्स हुए ताले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमें जणैबु नै सर एटा तो आपण जोटी एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल रहिबो सेठी जणैबे एबे आपनकर गोटे पियोन को आपण एक्सप्लेनेशन मागिवे हम काहे जणैबे सेटा अच्छा अच्छा बुझिपारले तो सर मु किछि एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल थिबो जोटी आपण भाबिबे इथे कलेक्टरकर इंटरफेरेंस बा इंटरवेंशन दरकार आज्ञा नै सर ए जगह रे एठी सब जगह रे सर कलेक्टर के इंटरवेंशन दरकार सर कलेक्टर आपण पई गोटे कलेक्टर सरकार नियुक्ति देबार अछि। अच्छा अच्छा ताले सर ताले सर छोटे कॉलेज पे गोटे कलेक्टर नियुक्ति देबे सरकार तार अर्थ कहीं आपनकर चलथिबो एटी काम सेमती हबोनी सर सर से कम्युनिकेशन गोटे ऊपर हम गोटे कम्युनिकेशन से ट्रांसमिट कर दिया जाता ताले आमे गवर्नमेंट को पर्सनली डाकी करी कथा आइ गेला परे आपन को कम्युनिकेट ताले सर आमे चला जे मैनेजमेंट जो असुविधा होतबो सर सर आपन कोटी पुलिस रे एफआईआर देबार के दियंतु कोटी आपन जदी जुडिशियरी को जिबार अछि सिटी आपन अपील करि परिबे ना सर हमर जो एलिगेशन गुडा को जो सर डिस्प्लीज भी सेदिन हेतिले सर आमे जाइतिलु जे स्टार्टिंग तो प्रथमे सर को देखा हेतिले आपन जो देखा हेतिले सर देखु देखु बीबी छाटू सुना सुनु बहुत डिस्प्लीज हेतिले तो आपन मामो करस्पोंडेंस करूछन्ती आज नहीं से पर्यंत करस्पोंडेंस हेइ नथिला किछि सर जुलाई मास रे आपनकर पाखा पाखी 7-8टा करस्पोंडेंस 10टा करस्पोंडेंस सर कलेक्टर इलेक्शन रे काम करिवे ना आपनकर काम करिवे बसकी हम काम करिवे सर कलेक्टर काम करिवे हां सर काम करिवे सर काई ना हम काम सर काई ना काम करिवेनी सर आपण काम करिवेनी कलेक्टर नहीं सर न आपण काम करिवे नहीं 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 इलेक्शन छाड़ीबे काई सर समय प्रकार हम काम करिवे आपण मुंडा काम करछि तो सेठी सर समय प्रकार हम डायरेक्शन मागुछु हम गाइडेंस मागुछु सर गाइडेंस मागिबुनी कोनी आपण ई करे कलेक्टर किछि आरे गाइडेंस देबार किछि नै आपण स्कूल भीतर गण लागिबे कॉलेज भीतर कलेक्टर डायरेक्शन देबे आपण को हम भीतर जो इंस्टीट्यूशन भीतर जो प्रॉब्लम्स गोटे हो ता ऊपर गवर्निंग बॉडी थिबो सर ताले सर गवर्निंग बॉडी थिबो आपण ट्रस्ट रो चेयरमैन थिबे ट्रस्टी थिबे सेठी बसंत आपण करंतु सेठी अच्छा सर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सहित गाना माने हम कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जानिया पई चाहू एडमिनिस्ट्रेशन रो किछि लिंकेज नै सर ना रही छी जे हमर दी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को नै जदी किछि हमर समस्या थिबो कि हम जदी किछि जणिया पई चाहू तो अप्राइजल तो हमें से जिंस भी कलेक्टर को इन्फॉर्मेशन देबा गाइडेंस मागी परिबुनी सुनंतु जोठी आपण बुझंतु आपण कथा कथा रे आपण कलेक्टर गाइडेंस देबेनी आपण को आज्ञा को गुडा देबे सर प्राइवेट अनुष्ठान निजर आपणकर किछि क्षमता अछि से क्षमता भीतर आपण करिवे आज्ञा आपण क्षमता बाहर सरकारी अनुष्ठान नाही जे कलेक्टर गाइडेंस दोथिबे सब बेले आज्ञा सरकार सर कलेक्टर बजार मारले तो कथा होतल भितरे सर सर सर
ହେଲା ତ ଆପଣ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରନ୍ତୁ କୋଉଟା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନୋଟିସ୍ କୁ ଆଣିବା ତାହେଲେ ସାର୍ କୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣ dispose କରିବେ। ହଁ ସାର୍ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସାର୍ ମିଳିବାଟା ବହୁତ ମାନେ ସୁବିଧା ହବ ସାର୍। ହଁ ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବି ଦିଆ ହେଇଯିବ କିଛି ହଁ ସାର୍ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆମକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ କାହିଁକି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଲିଗେସନ ଯୋଉ ଆସିଲା ଲୋକ ଯାଇକି ଆମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କହିଲେ ଇମିଡିଏଟ ଇନକ୍ୱାରି ସାର୍ ହଉଛି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନ କରୁଛୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜାଣିବେନି କେମିତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସାର୍ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ଅଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ପାଖକୁ ଆମେ ଏଭ୍ରି ଇୟର ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫିସ୍ ଦଉଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚିଠି ପ୍ରକାରରେ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦଉଛି ଲିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ପ୍ରୋସିଜର ଆକାରରେ ତାକୁ ସାର୍ ସରକାରକୁ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର ଇନକ୍ୱାରି ହଉଛି ମାନେ ଯୋଉ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ହଉଛି ଏଭ୍ରି ଇୟର ଯୋଉ ଚିଠି ଆସୁଛି ସାର୍ ଏତେ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଓନ୍ଲି ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦରକାର ପଡିବ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦିଆ ହେଇଯିବ ସାର୍ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଁ ଫେରିଲା ପରେ ଏବେ ସାର୍ ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବି ମନେକର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି ତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଫର୍ଦର କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆରମ୍ଭଟା ଏ ଯୋଉ ଇନିସିଏସନ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲେଭେଲରେ ଯାଇଥିବ ଯାହା ବି ହଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଠି ଇସ୍ୟୁଜ ଥିଲେ ତ ସାର୍ କିଛି ସେମିତି କରିଥିଲେ ହିଁ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିଥିବ ତ ତାର ଗୋଟେ କଣ ଫର୍ଦର କମ୍ୟୁନିକେସନ ବା ତାକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ ଆମେ କଲେକ୍ଟରେଟକୁ ଜଣେଇବୁନି ବା କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ ଦବୁନି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କରନ୍ତି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କପି ଦେବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ କିଏ ତ ଦଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ କେହି ନ ଦବା କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ ଦବାନି ଏଇଟା ସାର୍ କେମିତି ହବ ସାର୍ ଆମେ ଆପଣ ସବୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବୁ ସାର୍ ସେଇଆ କହୁଛି ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏଟା ଗୋଟେ ସାର୍ ହେଲେ ଆମେ ବି ତାକୁ ଦେଇଦେବୁ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଲାନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ କଲେକ୍ଟର ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସାର୍ କଥାରେ ଏଥିପାଇଁ କଥାକୁ ଦେଖିକି ତ ସାର୍ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରେଇଦେବୁ ହାଇ ଲେଭେଲ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଯିବ। ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଇନକ୍ୱାରି ହଉ ଆମର ଯେତିକି ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି ତାର କପି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ସାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ରହିବ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ଆସିଲା ଯୋଉ ଉପରେ କଲେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ବହୁତ ବ୍ଲେମ୍ ହେଇକି ରହିଛି ତା ଉପରେ ସ୍ପେସିଫିକ ମାନେ ଆମେ ବସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ ଇମିଡିଏଟ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ କୋଉ ବାବଦରେ ରାତି ଅଧିଆ କିଏ ଆଲିଗେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟିମ୍ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଦିନ ଡିପିଏମ ଥାନ୍ତି ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ମେଡିକାଲ 2 ଜଣ ଥାନ୍ତି ସାର୍ ନିଜେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି ଥିଲି ସାର୍ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ରାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ ବି ଯେତେବେଳେ ହେଲୁନି ଆମକୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଆଲିଗେସନ ଆସୁଛି ଆମ ପ୍ରତି ଆମେ ପଚାରିଲୁ ତାର ଉତ୍ତର ବି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଯୋଉ ଲୋକ ଆଲିଗେସନ କରିଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା କପି ସାର୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଲିଗେସନ ଯୋଉଟା କରିଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ତାର କପି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ସାର୍ ସେଇଟା ଆପଣ ଦାଟ୍ ଇଜ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଙ୍ଗେଲ ଆଉ ତାର ସାର୍ କଣ ଥିଲେ କରନ୍ତୁ ହଁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କପି ଦେବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ସାର୍ ସେଇ ପିଅନ ଯାଇକି କାଲି ସକାଳୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିକି ଯଦି କରିଦିଏ ପୁଣି ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ପୁଣି ସାର୍ ଆମେ ଆଉଥରେ ଜେଲ୍ ଯିବୁ ତା ବୋଲି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବୁ ସାର୍ ବସନ୍ତୁ ସେ କଲେଜରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଫିସର ଯିବ ସେଠି ବସିକି କାମ କରିବ ଆଉ କାହିଁକି ଆଉ ସାର୍ ସେତିକି ଯଦି ସେତିକି ଯଦି କରିପାରନ୍ତେ ସାର୍ ଆମ ମ୍ୟୁନଲାଇଟ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞତା ରହିବ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ଚଲେଇ ପାରିବୁନି ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଚଲେଇ ପାରିବୁ ସାର୍ ଆମେ ଚଲେଇ ପାରୁଛୁ ସାର୍ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି ସାର୍ କାହିଁକି ଏତେ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିବା ପାଇଁ ତ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଦରକାର ସାର୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହିଁ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଦରକାର ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଯଦି ବାର ସାର୍ ଠୋକର ଦିଆଯାଉଛି ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜଣେଇବୁ ଏବଂ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବୁ ସାର୍ ଯଦି ଆମର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଆମକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉ ଆମ ସାର୍ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବୁ କୋଉ ଜିନିଷ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବୁନି ଆମକୁ ଲିଖିତ ଦିଆଯାଉ ସାର୍ এবং এ সম্বন্ধীয় কম্যুনিকেশন স্যার মু অপ টু স্টেট লেভেল পর্যন্ত যদি স্যার যাইছিলি স্যার মতে কইଥିଲେ যে এঠি ন আসিকি গভর্নমেন্ট রু সবু জাক জিনিস আনিবা কথা এই জিনিস মু গভর্নমেন্ট পাখু ক্লারিফিকেশন আনিবি যদি গভর্নমেন্ট পাখু মতে দিয়া গলা যে আপন পারু নাহাতি বন্ধ করে দিয়া যাতু স্যার আপনাকে মু প্রতিশ্রুতি দেলি উইদিন 1 মিনিট রে বিবি ছটে স্কুল এন্ড কলেজ অফ নর্সিং परमिशन को बैक कर दबो सर विदिन 1 मिनिट सर एतिकी जदि करे भी पारिबे सर मु आपनक पाखरे कृतज्ञता रहिबी सर सारा जीवन पई सर मु जानिली जे शृंखला रे मु चली पारली नै
आ संविधान जदि एया अच्छी जे प्रत्येक गोटे कॉलेज में गोटे कलेक्टर पोस्टिंग हवा दरकार तो निहाती हवा दरकार आ संविधान नाही जदि गोटे कलेक्टर अच्छा डिस्ट्रिक्ट में गोटे कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब जाक जिन बुझा दरकार हौ छाड़ सर किंतु कम्युनिकेशन सार जीव जो जिनस सार प्रोब्लेम्स अच्छी सार आमको जनातु एबे तो कम्युनिकेशन सार सेंटर जेहेतु आम सेंट्रल गवर्नमेंट ये कम्युनिकेशन सार सेंटर पर्यटन जाऊ सार पठाऊ सार जदि जो जगह आमको डायरेक्शन आ सार फांसी देवार अच्छी मत फांसी दे दिंतु सार किंतु कॉलेज को जब मत बदनाम कर न करे जो लोक प्रयास करुँच बहुत लोक प्रयास कर सार एडमिनिस्ट्रेशन गोटे प्रकार भी रास्ता देखा जाए सार यार इनिशिएशन बर्तमान मुझे कलेक्शन चलती कौ प्रकार आज अनुष्ठान केबे कौन थी सरी जाई सार पार्ट अप टू ह्यूमन राइट कमिशन रु आपको गोटे सार आरटीआई मगाई तार रिप्लाईटा काइंडली सार देदेवे आप देखे मन पकईदेली से कम्युनिकेशन दिंतु लिस्ट ऑफ एलिगेशंस आमको दिंतु आमे को प्रकार वे आम चलू आपण आमको गाइडेंस कलेक्टर तरफ मत दिंतु सार जब एति करेंगे मुझे सब ग्रेटफुल रही सार मो अनुष्ठान आमर प्रतिष्ठान एवं आम मैनेजमेंट स्पेशली पीएच टू कलेक्टर आपण पाखे कृतज्ञ रही सार एति डिस्ट्रिक्ट पे गोटे जिलार माने नेटिव पो हिसाब से आपन को एति अनुरोध कर हाथ जोड़ी किंतु मु सार श्रृंखला चलि सार जदि प्रतिबंधक आज जोटी न चली पारली सार मार दिंतु सार जेल पर्यंत गली मरवाटा केते समय मो दीटा झील अच्छा तो सार अनाथाश्रम अच्छी बचाई सार सार जदि किसी कहीदे मत क्षमा करेंगे सार किंतु एटा मोर हृदयर कथा सार आपण को हाथ जोड़ी अनुरोध करुच्ची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट लिंकेज बोलिक आपण सार आपण शिक्षा अनुष्ठान प्रतिष्ठान कर शुणा पाइली मत खुशी लगिला आपण ही बुझीपारे जे गोटे शिक्षा अनुष्ठान को चलैवाई केते डेडिकेशन सहित सार चलिया पड़े सार सार पिला आसुचंती पैसा दौना सार देवेनि जदि दौचु मीडिया आनिक आसुचंती सार थ्रेटनिंग सार दिया होउची हमकु जदि सार आम चुप रोचु आम सार पैसा करज करिक सार 1.5 कोटी टंका करज पर्यंत गलुनी स्टाफ सालारी आम 3% इंटरेस्ट पेमेंट करू आनिक लोकल मार्केट रु करूचु इनस्पाइट ऑफ स्टाइपेंड पैसा बर्तमान पर्यंत रिलीज हो पारानी गवर्नमेंट सेक्टर आसूची जे आपण माने एतिकी तारीख सुधा यही पैसा सरकारी फीस डिपोजिट करूँ केमी पॉसिबल सार आम जनइबुनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जदि या करेस्पंडेंस करने पिला मान चाप पड़ो तापर सार पलि किए नहीं रेप केस पड़ो किए अशालीन व्यवहार होगा क्या कौन हो जाऊ सार आमर आ पिला स्त्री माइके कहीं ना सार से मैंने सब पुओ झील धरी बुलूँ तार जो इंस्ट्रक्शन जाऊँगी कलेक्टर इमिडिएट ट्रांसमिशन करुँच सार से किसी किसी लोक अच्छा जो मैंने रिमोट कर कलेक्टर सब कलेक्टर नाटा आखि आगे कहीकि थ्रेटनिंग दिया सर कलेक्टर इज हाईली रेस्पेक्टेड पर्सन इन द डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर गोटे डायरेक्शन में लिजा गोल तार 3,80,000 टका लॉस होकर सार कलेक्टर सम्मान देलु सार यहीटा कलेक्टर प्रति आम हृदय माने भावना आम जाचु आमर जमी गोटे परिवार बापा माँ आम जिला आम बापा माँ हूँ गोटे गोटे दैट इज कलेक्टर आदि कलेक्टर पाखु जिते जाई प्रथम थर सार पाखु जाई अनुष्ठानटा आमर बंद हो कथा शुणिली लिस्ट ऑफ एलिगेशन कथा शुणिली मोर तो मनभंग बड़ भांगी गला जे मु कलेक्टर को देखी नथिली किंतु शुणी कमल लोचन सार को इनफॉरमेशन दे दिंतु मु बहुत आशा नहीं सार पाखु जाइली जे मु किछि कहबी बोली सार को बट सार मत एमती प्रत्याख्यान करदे कथा कहीकि से मत बहुत बाधी सार जिनस मत नुहे मो अनुष्ठान प्रति मो प्रतिष्ठान प्रति और आम उद्देश्य प्रति सार ए प्रकार प्राक्टिस सार नवरंगपुर जिले में एडमिनिस्ट्रेशन आशा करनी के मूनलाइट चैरिटेबल ट्रस्ट आम बहुत श्रृंखलित चलीचु इनक्वारी जदि आप पारुंट आप जेकोसी डेट्रे आसिक इनक्वारी करूँ सार बिट बाय बिट गोटे गोटे रूम देखूँ गोटे गोटे टेबुल देखूँ गोटे पेपर देखूँ जदि किसी सार असुविधा रही हाँ सार कई मनीष ठीक नुहति गाइडेंस दिंतु सार समय दिंतु आम चेष्टा करूँ पूरण करने आम चाहूँ से आशा रखीचु सार कहीं आमको ये मिछ प्रतारित जिनस आमको चलवाई सार आ इच्छा नहीं सार कहीं दुनिया आम कि लुटि नापी आम आसनु सार जी जदि लुटिबार था 1.5 कोटी टंकार करज प्रसाद छाटोई ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी मूनलाइट चैरिटेबल ट्रस्ट 1.5 कोटी टंकार करज नहीं पिला आप सार पचारूँ सार केते पिला आम से केते पैसा जिन छाड़ कर दौचु बेले बेले सार जो पिलांकर असुविधा अच्छी आम से आप जानते आम ट्रस्ट तरफ आम 4टा ओल्ड एज सेंटर को आम सार डोनेशन दौचु प्रति वर्ष 10,000 टका लेखा सार आम उद्देश्य है जे समाज रे किसी ना किसी मनीष तैयारी हूँ सार किसी मानविकता आसू सार खाली समस्ते चाटुकारी खाली स्वार्थ रे कलेक्टर और सब कलेक्टर सीडीएमओ को जदि लोक पकेट रे धरिकी बुलिबे किसी असाधु मेंट आ किसी जो आपणकर करप्टेड मीडिया वाला से माने जदि कलेक्टर भली गोटे रेस्पेक्टेड पर्सन को प्रतिपत्ति कथा कलेक्टर ना नहीं जदि सार तामसा करेंगे केमी सार चलो सार एडमिनिस्ट्रेशन सार केमी चलो सार केमी चलो आप निरपेक्ष भाव में भावी प्रश्न उत्तर दिंतु सार मु
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ 6 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛି ସାର୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ଥିବା ସମ୍ମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି ସାର୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମୋ ମନରେ ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପିଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ନାଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିନି ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକରେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ପରାମର୍ଶ ମାଗେ ସାର୍ ମୋର କହିବା ଶୈଳୀ ହୁଏ ତ ସ୍ପିଡ୍ ସାର୍ କାହିଁକି ନା ଏ ଠୋକର ଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଇଛି ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦାୟୀ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବି କହୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦାୟୀ ଆପଣ ବି ଭଲିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍ ହୃଦୟ ଧରି ଚିନ୍ତା କରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଥାପି କହୁଛି ସାର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟରେ ଥାନ୍ତୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଯଦି ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ଥାଏ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରିବେ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରକାରେ ଆମେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ସରକାରକୁ ଜଣେଇବୁ ଆଉ ଖାଲି ଏଠିକି ଯାଉନି ସାର୍ ଅପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲରେ ଯାଉଛି ଆମେ ଷ୍ଟେଟକୁ ବି ମେଲ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଏଡିରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛୁ ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆସୁଛି ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ବିବି ଛାଟୋଇ କଲେଜ ନା ସ୍ପେସିଫିକ ଲେଟର ହେଇକି ଆସିଛି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ସାର୍ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଆସୁଛି ସାର୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ କଲେ କିଛି ନା କିଛି ସରକାର ଡାଇରେକ୍ସନ ମିଳୁଛି ସାର୍ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ପାଖରୁ ଆଶା କରିବି ସାର୍ ଆଉ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ବିବରଣୀ ଯଦି ଆମକୁ ସାର୍ ଦେଇପାରିବେ ମୁଁ ସ୍ପେସିଆଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ସାର୍ କରୁଛି ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ସାର୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯିବି ମୁଁ ଫେରିଲା ପରେ ମେଡିକାଲ ଲିଭ୍ରେ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୋ ମିସେସ୍ଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ବି କାମ ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ କରୋନାରେ 18 ଦିନ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବନ୍ଧା ପକେଇକି ଦରମା ଦେଇଥିଲି କୋଭିଡରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ସାର୍ ଆର ପରିଣାମ ମୋତେ 23 ଦିନ ଜେଲ୍ ମିଳିଥିଲା ସାର୍ କେହି ବୁଝିଲେନି ଯେ ଏ ସତରେ କ'ଣ ଏ ଲୋକଟା ଏ ଜିନିଷ କରିଛି କି ମୋର ଦିଟା ଝିଅ ସାର୍ ମୋ ଝିଅ ଦିଟା କାଲି ବଡ଼ ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସାର୍ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ ସାର୍ ନିଜେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେସ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ କପି ତୁରନ୍ତ ସେ ପଠେଇଲେନି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଯେ ଆଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଇନିସିଏସନ ନିଆଯାଉ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ପରେ କଥା ସାର୍ ସାର୍ ପରେ କଥା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଛାଟୋଇ ମୁନଲାଇଟ୍ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର କାରଣ ହେଲା ଯେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଡକ୍ଟର କମଲ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର କଲେକ୍ଟର ନବରଙ୍ଗପୁର ତାଙ୍କ ପିଏସ୍ ସୁରେଶ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରଖି ବିନା କାରଣରେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ନ ଦେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ को बार बार भूल प्रमाणित करी अनुष्ठान अधिकार कथा कहवा अधिकार बा फंडामेंटल राइट्स को मध्य भायोलेट करने जाई कॉलेज बंद करने जो प्रकार रास्ता चयन करिसंती से रास्ता उपरे मु महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय एवं ओडिशार मुख्यमंत्री एवं प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ओडिशा कैबिनेट सेक्रेटरी ओडिशा को चिठी माध्यम ट्विटर पोर्टल माध्यम एवं ईमेल एवं चिठी माध्यम प्रेरित करिछि एवं वर्तमान आगामी दिन में ओडिशा सरकार ग्रीभांस मु पंजीकरण करिवार चिठी रिसीव हो सारी जो मोर संपूर्ण वक्तव्य उपस्थापना सेठी करी तो वर्तमान जो समय को आखि आगे रखी जो प्रकार उपस्थापना आम करूँ मुनलाइट तरफ कहीं से प्रकार जो उपस्थापना करागला कि प्रकार पदक्षेप निया दरकार जो कि कलेक्टर गोटे अनुष्ठान प्रतिष्ठान अंटा भांगापी पशु गले ना अंटा भांगी कारावास पुरी सारा मानसिक निर्यातना दे सारा थ्रेटनिंग दे सारा बार बार मिछ अभियोग बशवर्ती करने से आमको कॉलेज प्रतिष्ठान को बंद करने जो प्रयास करी फोन माध्यम धमक देते जहाँ रेकर्डिंग मु मीडिया भाई मानक मुझे दौची से सार्वजनिक करने अनुरोध करुच्ची करी अनुष्ठान को बंद कर तुरंत राज्य एवं केंद्र स्तरीय एक इनक्वारी स्पेसिफिक कमल लोचन मिश्र कलेक्टर एवं सुरेश शास्त्री पीएस को ऊपर लागू करने अनुरोध रखी कलेक्टर इनक्वारी रिपोर्ट थिला गोटे स्टूडेंट आमर जे कि अशालीन व्यवहार को लेकिन कोर्ट रे दायर करथिले केस करथिले तो माननीय हाईकोर्ट को विचाराधीन से अच्छी किंतु आम एडमिनिस्ट्रेटिव तरफ रे कलेक्टर को जो रिपोर्ट आसिला अत्यंत डेरी
एवं डेरी आसला पर आम देखिलु से उपस्थापना करा जायछि जे केसटा होछि बेसलेस जार भित्तिहीन तापर ह्यूमन राइट कमिशन पर्यंत से माने जे अप्लाई करथिले एलिगेंट आम अप्लाई रो मध्ये रिसीविंग कॉपी आरटीआई मध्ये मागिलु आरटीआई रे मागिला पर लिखाई जे मे मास 2023 मसीह ही डायरेक्शन हो जाइए कलेक्टर को रिपोर्टा दवाई एपर्यंत कलेक्टर ताको रिपोर्ट देना आरटीआई रे मध्ये निजस्व रिपोर्ट आरटीआई रे मागिला पर 77 दिन पर आम पाइलु तापर जो समस्या नहीं कि आम कलेक्टर पाक जाऊँ कॉलेज जाऊँ आदिवासी पिलांकर उन्नति और एससी एसटी स्टाइपेंड विषय में बुझापी से कलेक्टर धमक दौरान तुम ना मल्टीपल आलिगेसन स्पेशल इनक्वारी करके आम कॉलेज को बंद कर दि जाव कलेक्टर दया आम कॉलेज चली आम प्रतिष्ठान चली तो ये सब जाक जिनस सत्वे जितेबाला सी पुणी थे आमर किसी जोगाजोग व्यवस्था को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सहित इमेल माध्यम आम करूँ प्रत्येक कार्यर विवरणी दऊ ताकू बंद करने कहले तो सी आमको सन्देह घेरक नेला एवं दुईटा जिन उपस्थापना से शास्त्री कर सुरेश शास्त्री से टेलीफोनिक रेकर्ड रे जे आपण कॉलेज में आप स्वतंत्र कलेक्टर नियुक्ति करंतु एवं आपण को कलेक्टर कौन सी साहाय्य करें ना आपण किसी जोगाजोग आपण लेवल रे करेंगे ना आउ जहाँ तांकर एक्शन नवा कथा सी तांकर नेबे तो ये सब जाक जिनस जे केते जे गुरुत्वपूर्ण केते दूर ग्रहणीय मु राज्य सरकार एवं प्रधानमंत्री एवं महामहिम राष्ट्रपति को निवेदन करिछि तुरंत इनक्वारी पाई। उमरकोट प्रीतिरंजन दास को रिपोर्ट प्रतीक्षा न्यूज।